प्रेस भायर घेवपा पडटा मरे आमकां न्ही बऱ्या कुडतोरी कंटेनमेंट झोनाचेर आमगेल्यो 25 टेस्ट केल्यो काल आउट ऑफ 53 हाउसेस ऑलमोस्ट 25 टेस्ट लोक मातशे रिफ्यूज करता येवपा सो हांव रिक्वेस्ट करता कलेक्टराक आय एम ट्रायंग टू मीट द कलेक्टर आय एम नॉट मेट द कलेक्टर द होल डे ही इज बिजी I mean he has not replied to me. I will talk to him again. आणि out of 25 cases all negative येयले. We got the reports today morning. So immediately I informed the collector that containment zone काडाय मग आमगेली आणि ती ताणें पॉझिटिव्ह केस ना बट आमगे 2 केसीस पॉझिटिव्ह जाले एक कारगिलान आणि दुसरी आल्ल्यान ती दोन्ही घरां सॅनिटायज करता आनी दोन्ही कडेन पासय मारता सांगपाक आय एम गोईंग दे पर्सनली टू टेल देम टू जस्ट रिस्ट्रिक्ट बट दोन्ही केस इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्यो वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट बोथ द केसीस आर वेर्ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी कलेक्टरान आज पार्टली सील केलां आय थिंक इट हॅज टू बी सील्ड फुली तें आनी हें करपा येना वास्को आतां काल सांगो तुका आतां आय एम गोईंग बाय सिट्युएशन ऑफ वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा वास्को एक फॅमिलीन बेलाबाईन हें जालें पॉझिटिव्ह जाली केस तेंगे फॅमिली मेंबरां पासून टेस्ट केलें एसिम्टमॅटीक म्हणल्यार तुमी सगळें बरें आहाय म्हणल्यार पद धाडलां दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स आज जर टेस्टिंग जायना जाल्यार आमगेलें गोंयचें सिट्युएशन वील गो वर्स एज इट इज टुडे इज द कोवीड 11th केस ऑलरेडी डेथ केस टच वूड आय डोंट एनीथिंग टू हॅपन गोवा हांव पयलीं सावन सांगता आनी हांव सांगता हा की आमी हें बंद करया म्हूण स्टेप्स घे म्हूण सगळें सांगता हा वेंटिलेटर येयल्लें कांय येयल्लें आजून देखून आतां जुवारीन सांगत तुका जुवारी वॉट इज हॅपनिंग जुवारी हें आहा तुगेली फर्टिलायझर फॅक्टरी आहा जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंटेनमेंट झोनांतले लोक फॅक्टरी वयता पत्त वयता नो बडी इज चॅकिंग फ्रीली दे गोईंग व्हिडिओ जाले फेसबुकाचेर लायव्ह आहाय फेसबुकाचे व्हिडिओ आहाय दीस इज अ स्टेट ऑफ अफेर्स पुलीस ना तें कडेन एडमिनिस्ट्रेशना मनीस नाय आय अंडरस्टँड वी आर नॉट हियर टू डू पॉलिटिक्स आय अंडरस्टँड वॉट इज द प्रॉब्लम आतां हें जाता आनी तरी आसतना गव्हर्मेंट सुसेगाद आहा आजून देखून कंटेनमेंट झोन करपाचें आनी कितें करपाचें आनी तेंक बरें स्ट्रिक्ट चॅक करपाचें कांय ना नो टेस्टिंग फॅसिलिटीज ऑल्सो आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हाका स्वता एसोसिएशनान आज हांव चोयतालो पेपराचेर ते म्हणटा आपणाक कॉन्फिडन्सा गेल ना म्हण देर आर सेट रुल्स कलेक्टर द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नी नॉट टेक एनीबडी इन टू कॉन्फिडन्स देर आर सेट रुल्स लायक आय कांट से यू मेक दीस कंटेनमेंट झोन आय कांट डू इट देर आर सेट रुल्स यू कांट इट इज नॉट द केस कोवीड हॉस्पिटल आनी कोवीड केअर सेंटराचेर हांवें उलोवपा ना कोवीड ESI हॉस्पिटल इज इन अ डिजास्टर कोवीड क्वॉरंटायन केअर सेंटर्स आर इन अ डिजास्टर गरम उदक सुद्दां ना जेवण देखून सारकें ना फार्मागुडीचें जेवण दोताय भायर वयताय ते कोण सुणी येता माजर येताय ते खाता उडेसां पासून जेवण सारकें ना म्हाका स्वता तुमी BJP MLA आहा क्लेफास तेगे बायलेकू कॉन्टेक्ट करे I will give you her phone number. Talk to her. I have not spoken to her because I उलयल्यार ते पॉलिटिक्स म्हटले हांवें उलयल्यार पॉलिटिक्स कोत म्हटले गेट द रियलिटी वॉट इज हॅपनिंग आतां एसेन्शियल्स म्हणटा कांय नाय सारकें मांस चोडलां चिकन चोडलां मटन चोडलां कोण पे नुस्तें चोडलां आनी कोण आतां सावन कोन्ना नो बडी इज पेईंग अटेन्शन टू द कॉमन मॅन एक बारीक सामान्य मनशाक त्रास जाताय ते कोण चोयना तीन भितर एसेन्शियल सप्लायज पासून सारकें नाय रायस दाळ आनी हें दिलें आटा दिलो आनी गंव दिलें जायना लोकांक वेजिटेबल जाय आनी ओस जायो कोण केअर घेना लोकांक काळजीच ना इलेक्ट्रिसिटी बिलांय दिवंक नाय नो रिलीफ एक पॅकेज ना कोणाकूच आजून देखून एक सामान्य मनशाक टॅक्सीवाल्याक जावं तुगेल्या लाडली लक्ष्मी ना कोणाक गृह आधार ना कोण बारीक मनीस साफर जाताय दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स ऑल टॅक्सी रिफील गाडा चायवाला देखून नाहाय कोणाकूच खंयच्या मनशाक एक रिलीफ दिला काय म्हण दाखय म्हाका मुगे मागणें गव्हर्मेंटाक गोंय सारकें काबार करना काय तुमगे गव्हर्मेंट पड्या तो BJP गव्हर्मेंट पड्या आहा इतू जाणां वयली तुमी गव्हर्मेंट स्ट्रॉंग करपाक आनी देखून व्हरपा रेडी आहाय तुमी बट एडमिनिस्ट्रेशन आनी लोकांची काळजी मातशें काडीज करून हें करे आनी लॉकडावन म्हणपाक पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्रा parts of other states are getting locked down because cases are increasing. They are concerned तेंकां त्रास जाता आपल्या मनशांची काळजी आहा ते लॉकडावन करताय आनी आमगेले आमी आपयता आनी तरी आसता लॉकडावन जायना यो आमी को तुमी हेल्प घेताय तुमी हॉस्पिटल सगळे मेडिकल हेल्थ केअर इतू वर्सांची
GMCन पळय इतू वर्सां हेल्थ केअर सांबाळल्या GMCन पळय एशियान नांव दवरलां हॉस्पिटलान तें तुमी काबार कोत्ताय एक दिसांनी काडटाय आनी मिलिटरी को दिताय तें चिंतिल तुमी हे आम तुका फ्रॉम डे वन वी हैव बीन टेलिंग यू put these things in order. Nothing you all are listening. Today even you all are not listening anything. काटायन तुम्ही आम्ही काय दिला तुम्ही आमगे दोतरांगे सिट्युएशन चोयला काय ना कोण चोयना एडमिनिस्ट्रेशन कोण बदडना गव्हर्मेंट आनी काय ना आमी आमकां आज चोयस आय हॅव टू टेक अ प्रेस कॉन्फरन्स आउटसाइड आनी कितें उरलां दिस इज द स्टेट ऑफ अफेअर्स म्हणजे तुम्ही यू आर स्टिफनिंग द वॉइस ऑफ द पब्लिक डोंट वरी the public knows when to stiffen your voice. Be prepared for it. And last, I want to tell you that healthcare, to get medicines pasun tumkode, you're still not in the position to tell you life-saving drugs are position kite ate. You're still not in the position. Ade, you sogli ostade. Sogli bondore. Pay attention to priority. Healthcare, quarantine centers and mass testing and putting them into secluded zones. जाय जाल्यार हेल्थ केअर कडेन स्मॉल हेल्थ केअर मोला तुगे क्लिनिक्स कोरे इन कंटेनमेंट zones. Increase the number of zones. Do something. I am not here to tell you to increase the zones because administration is there. But take steps before it is too late. We are the opposition. It is our duty to raise our issues. I am doing my duty as a citizen first. I am my duty as a citizen of Kurduri, MLA, and then as a opposition. And I will continue it. Try and how much you stiffen the voices. Do what you want. But we will speak the truth. And whatever we have been, now jitne ulaytala. I am saying quarantine will be a scam. Quarantine will be a scam. म्हणले तें जालें. हांवें सांगलेलें डेथ केसीस जातले, फॅटेलिटीज जाल्यो. आतां हांव सांगो येयलां की तुमकोडे कंट्रोल जावपा ना. तुमकोडे कंट्रोल जावपा ना नाजाल्यार बी प्रिपेर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. If you don't take steps, corrective steps. Time and again we are saying it. Again we are telling you, please, for heaven's sake, save amge Goinkra.